স্বাধীনতার ৭৫ বছর লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। লালকেল্লা থেকে পতাকা তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকায় সেজে উঠেছে গোটা দেশ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় আঁটো নিরাপত্তাও রয়েছে। এদিন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর লালকেল্লায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। তাকে স্বাগত জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর সকাল ৭:৩০টায় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশীয় কামান থেকে ২১ বার তোপ ধ্বনি করা হয়। আর এরপর লালকেল্লা থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদী। লালকেল্লা থেকেও বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবারতন্ত্রকে তোপ নরেন্দ্র মোদীর। পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিতে পরিবারের লাভ হয় বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক নরেন্দ্র মোদী। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। ২৫ বছরের উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর। মোদীর পঞ্চ সংকল্প, বিকশিত ভারত, দাসত্বের মনোভাব থেকে মুক্তি, ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধে জোর, একতা ও নাগরিক কর্তব্য পালনেরও সংকল্প প্রধানমন্ত্রী। पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। ভারত গণতন্ত্রের জননী। গণতন্ত্রই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। লালকেল্লা থেকে বার্তা প্রধানমন্ত্রী। भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी